pamangkin ko rin, mag-grade 1 na eh. Ha? Pamangkin ko, Grade 1? mag-grade 1. Aha, grade 1, grade 1. Aha, aha. Ako Kindergarten. Klase. Yung klase kasi elementary, dito yung 15 kasi. Mga people, ayan. Ama, tingnan mo lang ako. Wala, di ka naman tumagal, anak eh. Ay, you swim. I'll video you. Paano mag-video na? Okay na, naka-video na. Naka-video to? Nak, dun ka dun sa loob. O sa... Ano to? Pinapo! Diretso kayo, Wala ka tingin. Wait. Wait lang, guys. Wait lang guys. Hello guys. Good morning po. Good morning po. Yung ano ka muna, klase dito. Next year na yan. Next year mag-maternity. Tinatanong